Nih guys, nih 5 Indomie buat mukbang. Tuh. 4 3 4 5 ya guys. Halo guys, nih mau mukbang Indomie 5 bungkus, Indomie goreng 5 bungkus. Habis nggak ya? Coba ya guys. Temanin sama biasa lalap wortel sama cabai rawit orange. Kita makan guys. Indomie 5 bungkus. Mantap guys, Indomie seleraku. Wortel guys. Rawit orange. Masih banyak guys.
Wortel guys. Dikit lagi guys. Coba. Habis guys. Indomie, wortel, 5 bungkus habis. Oke guys, sampai ketemu lagi di Nathan Air TV. Dah.